Tira mo! Ay! Mirador. Baka maging misador na. The score is 2-0. 2-0. Tumira ng 3. Pasok. 5-0. 5 na. 5-0 ang score. Lamang ang tropang Jeddah. Ayan, nakashoot ang Flames. Yan yung kilala kong Jewel. Yun yung magkasama kami sa Bawadi noon. Yan yun. Bumalik na yung laro niya. Well, sagasa gapon. Well, ganun pa rin, well. Joshua tumira. Pasok. Yan din yung kilala. Okay lang yan, okay lang yan. Sige lang, sige lang. Hoy, pinasa doon. Muntik na. Ay, nakuha ni Kuya Gino. Oh, okay. Kuya Gino, pinasa kay Moog. Moog, shoot. Okay, 6-5. Is daw, sabi ng referee. Ay, pasok. Okay. Okay lang, okay lang. Nice. Ay! Uy, pasok. Nandun pala si Kuya Arnold. Sabi ni ano, ni Ann. Andiyan ka pala nun. Players pala siguro. Oo, malaki. Oy, pasok. Si Kuya Yan, Jewel na kilala ko. Score, I need. Pasok mo na, dalawa. Pasok. 1 point. Good luck. Good luck. Ay, sumablay ang pangalawang free throw ni Tuhan Moog. sama kabar. Quarter. Moog, dribble. Pinasa kay Buagas. Buagas tumira. Wala pa rin. Oh, Joshua pasok. Ay, nakuha na. Oops. Kay Jewel. Mirador. Pinasa kay Kuya Joel. Kuya Joel tumira. 2. Pasok. Ay, Kuya. 9:50. Oo, pagka ano. Uy, tumira. Wala. Ay, Kuya Joel. Nice, dalawa. Sagasakan. Uy, sumasagasa si Kuya Joel. Pinasa kay Buagas. Moog. Tumira ng 3. Pasok. 3. Flames. Anong pangalan? Tira, Kuya lang. Tumira si Kuya Larry. Ay! Wala. Ay! Good. Oh, tumira si Joshua. Ay! Nakuha ni Kuya Larry. Tumira ulit. Ay! Nakapasok! Dos! Mga basic. Hops! Ah! Uy, nakatira din sila doon. Sagad na, sagad. Si Moog, dribble, tumira ng 3! Pasok! Pumasok ba? Pumasok. Pumasok pala. Anak ko, pumasok na si Arnold. Naku, yari tayo dyan. Papasok na si na. Arnold. Score. Abangan nyo si Kuya Arnold, papasok na. Hindi siya referee ngayon. Player siya. Uy, ay, basic! 2 points. Ready? Dito. Tira. Ay, wala. Sige lang. Kuya Gino, tumira, sumalaksak. Pinasa kay Moog. Pasok. Nice pass. 5. Uy, nakuha ni Moog. Tres. Oops. Ano lang? Dinos niya, pasok. Sure yun. Oh. Ay, wala. Buti na lang. Ay, pumasok.
Tropang Jeddah. Dos. Oy! Si Kuya Nelson. Joshua, tumira, pasok. Wala. Uy! Ano yan? Nahuli pa rin nila. Travel. Travel. O si Kuya Arnold, di siya referee. Player siya. Sagad na! Tay, tingin. O si Tatay, tumira ng tres. Ay! Pasok! Highlight yun. Panis daw si Kuya Arnold. Kuya Oski. Wala. Hindi mo ko pinantayan. Paano ka makakashoot kung babantayan ka na? Piyat-tira nga kita eh. Kuya Joel, sumasalaksak. Nice one. Yes, counted foul. Kung biyernes ka lang. Hindi, nandito ka kasi. Sab na daw si Tatay. Oy, si Kuya Arnold. Wala. Nakuha pa rin. Binangganan siya eh. Ay, wala. Apat. Joshua. Sumabit. Dinala ni Martin. Nandiyan ang MVP ni Oscar. Wala na. Nandiyan ang MVP. Wala. Sablay pa din. Oops, wala pa din. Sablay pa rin ang Tropang Jeddah sa free throw nila. Oops, oops. Ay! Wala. Ay, wala pa din. Lord, maipit ka dyan. Huwag ka dyan sa loob. Dito ka sa labas. Tangi, ako'y pangalso. Pangalso ko nakita. Si, ano? Butas yung bumaba. Yung bumbunan mo, inaalala ko. Lord, yung bumbunan mo, inaalala ko. Malalang asfalto yan, tangi. Ha? Malalang asfalto yan. Yan, nakasimento yan kita, Tayo Oscar. Ah, Oh, igal nyo kay Oscar, kay Oscar. Tatay Oscar, Tatay Oscar. Ayan. Si Tatay, tumira ulit! Ayun! Pasok ulit! Highlight! Kumayaman, no, nakadalawa Si na. Tatay, nakadalawa na, naka 4 points na. Tatay Next Oscar, one. Tatay Arnold. Number 8. Oh, pwede na. Eh, di pa nakasapatos yung MVP niya eh. Nakatos yan. Ah, BP, rep. Isa pa, Tatay Oscar. May Ba daw si Marot? Galit. Galit. Tatay Oscar, baba! Si Dumang. Baba na, Tatay Oscar, baba! Punta na kayo. Okay, Oscar ulit! Si Oscar! 2 points again. Number Pasok si 25. Kuya. Adag. 10. Tay, baba, tay! 20, 58. Takbo! Sa'yo na! Nelson, Tatay Oscar! tumira ng 2, pasok. 4 points na naman. Stop! Takbo ka muna, wala pa nga. Mag-foul ka! Foul mo si Arnold, dali! Foul mo si Arnold, oh. Magdadala bola, oh. Pag-iingan na yun. Ayun! Bigay kay Arnold! Dala, babawa si Arnold! Time to shoot. Tumira ng 3 si Kuya Arnold. Ay, wala. Si Kuya Nelson ulit, sumasalaksak. Ay, wala. Nakuha ni Pass na rebound kay Arnold. si Tatay, tumatakbo rin eh. Ay! Good. Hoy, tumira ang 3! Wala pa rin! Oops! Wala. Natapon. Time out. Bola ng Stop, Flames. stop.
Time out sub. Wow. Ha? Si Joshua, Joshua. Nice one! Oy, si Buagas pinasa pa kay Martin. Nice, Pasok. Martin! Ay! Uy, pasok! Kanina pa yan. Uy, Moog. Tumira ng 3. Wala ulit. Ay, si Martin. Pinasa kay Joel. Pasok! Nice, well. Pinasa ulit kay Moog. Tumira ng 3. Wala pa rin. Uy, trom. Uy, pumasok. Sino? Nelson. 25 seconds. Si Kuya Gino. Tumira 3. Wala. Martin. Pasok. 2. Iyo, di po taduan na kalit na sila. Pagtatis tatayos ka. Martin, sumalaksak. Ay, wala. Ay, pumasok din. Dadah, dadah, dadah. Diyan o, likod! Likod. Kay Allen, kay Allen. Ah, yun. Uy, pasok ulit si Martin. Oops, wala pa din. Sumabol na ata. 24. Okay na lang. Banat, tira mo! Wala. Uy, pasok Martin. Mr. Bertimo. Tira, Kuya Lar! Uy, wala. Nice! Hindi ko alam. Ay! Takbo, Buwan ni takbo! Buagas. Kay Martin, kay Martin! Kay Kuya Nelson. Tumira ng 2. Pasok. Nice! Nelson! Tris mo, Tris! Rebound! Tropang Jeddah. Tumira ng 2. Pasok. 6 seconds na lang! Nahiya eh. Tropang Jeddah. Wala. Nakuha pa rin. Ay, naagaw ulit. Uy, nakados. Mar, lagi ka titingin sa likod. Moog, tumira ng 2. Wala. Naglaba yata. Uy, si Martin, pasok. Ah, Bis Martin. Uy, Silay mo rin sa table, sige! tumira, Tropang Jeddah, pasok. Go. Moog. Shot clock 10. Pasok. Buwog. Nili out. Mudyang gumagawa. Uy! Time to shoot. Ah! Ay, Nakapasok si Ali. Grabe si Ali. Gatos. Black ball. Dati! Oops! Sa kanya na yan. Sige lang, sige lang. Kontay na lang. Kontay na lang. Uy. Ay, wala. Ay! Tama ng mukha ni Martin. Kuya Ali, sumasalaksak. Wala pa din. Tingin na pa yung kalaban, guys. Galing yan. Arvin. Siya yung... Uy!
Pumasok, tres. Konti na lang. Mahabol. Tumira ng dos. Wala. Ang katropa. Baba lang, baba. Normal. Lamang, lamang. Oy. Ay, pasok, Martin. Tumira ng tres. Wala. Ay! Kuya. Nice, Will. Shoot, Kuya Joel. Dos. Tuloy lang, alaga, alaga. Sige, wag yung pahabulin ang Jeddah. Side na po. Tropa. 4-2. Oy, oy. Oh, dalawa, tatlo, apat. Tres, tumira si Moog. Pasok. Turbo. Mr. Boot. Time out. Oy, tumira ng tres. Gina. Oy, pasok. Si Kuya Joel, tumira ng dos. Wala. Si Martin, pasok. 4 points. Oops. Third quarter. Ay, nakashoot. Lalang, dyan, dyan. Basket mo. Basket. Number 8. Bonus lang daw, pasok. Tropang Jeddah. Diyos, Diyos. Araw, mamaya ka ng Chris. 1 minute. Ay, nakuha ni Martin. Oh, pasok. Basic. Hindi nakasanayan manalo. Kuya Faustino, gumagalaw yung panga ni ate dito. Nakakashoot si Kuya Faustino. Oy, 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 nakuha rin nila. Ay. Ay, ay! Pabitin, nakashoot. Tumira ng tres, wala. Jeddang tropa sumalaksak. Pasok. Ay, kaso, awal. Last shot daw. Kulang. Kuya Joel. Ay, galing. Alphonse, number 38. Ops, nakuha pa rin ni Joshua. Joshua, pinasa kay Moog. Tres. Ay, muntik na. Sumalaksak. Pasok. Turbo. Laro na, naglalaro pa. Si Kuya Joel, pasok. Dos. 92. Nako, well. Sana yun. Kuya Kaya Arnold, pinasa niya sa jersey 24. Ay, muntik na. Si Kuya Joel. Dribble. Ah, Si Moog, tumira ng dos. Wala. Si Joshua, pasok. Bitap. Ah. Out. good. 0-0. Technical mo agad pagkakaireklamo. MVP na ito yung reklamo. Baksatin mo yan. 77. Pumasok ang tira ni Moog.
Si Kuya Arnold, tumira ng 3. Ay, pasok! Naka 3 points. Oh, Buagas, tumira, pinasa kay Kuya Joel, pinasa ulit, tinira ni Buagas, pasok, boss. Binigyan mo na rin yan gamot? France, number 22. 65-82. Coach still by Arnold. Arnold Abdullah. Binigay kay number 23. Jersey 23, tropang Jeddah, Drenable, tinalaksak niya, shoot. 2 points. Ay, nakuha ni Kuya Arnold. Oh. Kunti na lang. Oh, tumira ulit siya ng 3. Wala. Strong mo number 24. Oops! Oy, nakuha ulit ng tropang Jeddah, pinasa. Jersey number 21, pasok, 2, tropang Jeddah. Amin. Ang grabe naman pa. Nakuha ni Martin. Sayang kung sunod dyan, di 11 points. Tumira, pasok. 2 points, 5 of 10. Binabantayan ni Buagas si jersey number 23. Sumalaksak, pasok. Nakapasok ang tropang Jeddah. 13 points na lang. 26 down to 13. Oy, nakashoot si Joshua. Tropang Jeddah. O, ayan, tumitira siya. Oops, nakuha ulit ni Mohog. Pinasa kay Buagas. Kay Buagas, pinasa kay Misador. Mirador. Pasok. Ang salud, Mirador. Mirador, pasok, 2. Pressure. Pumasok. Ay, sumagot din ang pasok. Shooter yan. Ay, nakapasok ang isa. Pasok. Down na. Sabi yung technical ako dyan. Shoot. Buagas, tumira ng 3. Wala pa din. O, pinasa niya ulit. Ay, nakuha niya. Ayaw, nakashoot. Naubos na ang oras. Mirador, sinalaksak. Pinasa ulit kay Kuya Nelson. Pasok. Nakapasok si Kuya Nelson. Tumiray. Pasok din. Ay, muntik na. Nakuha ulit ng Jeddah tropa. Ay, wala. Ay, dalawa. Nagawan na. Oy, tumira ng 3. Ako, muntik na. Pumusa. Tinasa, nakuha ni Buagas. Naubos ang oras. Dribble. Pinasa ulit kay Martin. Kay Mirador. Mirador, tumira ng 2. Pasok. Oh, diba? Nakapasok. Pinasa ulit. Oy! Wala pa rin. Nakuha ni Joshua. Joshua, pinasa niya kay Mirador. Oy! Pasok. Laban pa rin. Oops! Muntik na. Tapos, panalo ang